पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बहुला अंचल के परासकुल सार्वजनिक दुर्गा पूजा का उद्घाटन पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने किया। इस दौरान विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि इस वर्ष परासकुल मां पद्मावती मंदिर के निकट प्रथम बार दुर्गा पूजा किया जा रहा है। इस दौरान जिला परिषद कर्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती, महिला नेत्री सुमिता भट्टाचार्य, बहुला ग्राम पंचायत उप प्रधान वीर बहादुर सिंह, जामबाद ओसीपी एजेंट एसके मन्ना, पूजा कमेटी के अध्यक्ष छोटन अध्या, सेक्रेटरी प्रसून बनर्जी, कोषाध्यक्ष तारकनाथ बावड़ी, प्रतिमा बावड़ी, सुलभ बावड़ी, बाबू बनर्जी उपस्थित रहे। माँ पद्मावती के प्रणाम जानिए बोली ये मायर रूप तो এবারে এখানকার ছেলেরা দুর্গাপুজোর মতো একটা বড় উৎসব করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তাদেরকে সাধুবাদ জানাই এবং তারা যেভাবে পুজোর আয়োজন করেছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং তাদের এই পুজোতে যা সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমি সঙ্গে আছি। কেমন লাগছে? আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে। আমরা এই পুজোটা সার্বজনীন পুজো এই প্রথম বছর। এই পুজোটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কলোনির যে পুজোটা ছিল সেই পুজোটা আগের বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা পুজোটাকে রিওপেন করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওই জায়গাটা এত কনজাস্টেড, মানুষের এত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে যে এত মানুষের ঢল ওখানে নামবে, সেই আমরা দেখলাম যে পুজোটা সার্বজনীন পুজোতে মানুষের ঢল ফুল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, পুরো গ্রাম উঠে এসেছে এবং গ্রামের মানুষ খুবই আনন্দিত এবং উৎসাহিত এবং এই সার্বজনীন পুজোতে মানুষ কিন্তু उत्साह साथे এই উৎসবটাকে পালন করে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।